प्रभु को महान नाम धन्यवाद हो। प्रभु मान को सुंदर अवकाश देते वाक्य शुणा से प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु मान को पुणी थे अवकाश देले जीवंत वाक्य कार्य साधक वाक्य शुणा प्रभु को नाम प्रशंसा हो, प्रभु को नाम गौरव हो। और विशेषकर परमेश्वर वाक्य आम समस्त आत्मिक आहार अटे। अंधकार मध्य आलोक आमको देखला भाया थाए और आम को मार्गदर्शन कराई थाए। आमर जीवन उद्देश्य बुझापी आम को साहाय्य करें। प्रभु को नाम स्तुति हो। आज ध्यान निमंते शास्त्र गोटे पद पढ़ा आपण मन पाइबे ताहा जिहिजिकल 18 पर्व तार 4 पद। जिहिजिकल 18 पर्व 4 पद लिखा जाए, देखो जाबतीय प्राण आंभर, पितार प्राण जेपरी पुत्रर प्राण ही सेपरी आंभर, जो प्राणी पाप करे से ही मरिबो। ए स्थान लिखा जाउछि प्रभु कहउछन्ति देखो जाबतीय प्राणी आंभर। पृथ्वी रे आपण जेते मानव समाज को देखुछन्ति समस्ते प्रभुंकर सृष्टि अटंती। से कौन सी धर्मर हुंतु बा जातिर हुंतु, भाषार हुंतु, वर्गर हुंतु, जेकोसी श्रेणी लोक हुंतु, प्रभु कहते देखो जाबतीय प्राणी आंभर। प्रभु कहते समस्ते आंभर, पितार प्राण जेपरी पुत्रर प्राण ही सेपरी आंभर। तापर लिखा जाउछि जो प्राणी पाप करे से ही मरिबो। कारण ऊपर लिखा जाउछि 1 पद 2 पद देखले जानि परिबे जे 2 पद लिखा जाउछि स्पष्ट भाबरे, पितृपुरुष माने अम्ल द्राक्षरस खाइले संतान गणर दंत खटा होई अछि। एई जो प्रवाद तुम माने इस्राएल देश विषय कहूछ से तुम मान अभिप्राय कि? कारण आगे यही प्रवाद वाक्य थिला लोक कहते नाई बापा भूल कले पुओ भोगिब बोली करी, किंतु प्रभु कहते नाई सेमिति नाही, जो प्राणी पाप करे से ही मरिबो। तेणु जे पाप करिछि ताकू ही अनुताप करने पड़ो। आम बेले बेले कौन करूँ, पुओ भूल कले माँ कांदी कांदी प्रार्थना कर प्रभु तार पाप क्षमा कर दियो। यहीटा आम बेले बेले हूँ। स्वामी भूल कले स्त्री कांदुंट, बापा माँ भूल कले पिला कांदुंट, किंतु प्रभु कहते जो प्राणी पाप करे से ही मरिबो। तेना पापर वेतन मृत्यु। प्रभु आम अनुग्रह करते कहवाई चाहती जे पाप कर से मरिबो। तो जाबतीय प्राणी आंभर अटे। तेणु प्रभु कौन करती प्रत्येक प्राणी से चिंता करती, प्रत्येक प्राणी को से आहार दियंती, प्रत्येक प्राणी वृष्टि दियंती, प्रत्येक प्राणी सूर्योदय करांती, और से प्रत्येक प्राणी मनोयोगी अटंती। कारण से जाबतीय प्राणी प्रभु समस्त से प्रभु अटंती। से मानुची कि नहीं बड़ विषय नुहे। जड़े व्यक्ति जीशु को प्रभु बोली मानुची कि नहीं बड़ विषय नुहे, कि से तो प्रभु अटंती। ये तार अज्ञान वर्ष तो प्रभु को प्रभु बोली मानु नहीं। तो बाइबल कौन अटे। तेणु समस्त से आप एकमात्र अद्वितीय पुत्र को देले। जोहन 3:16 लिखा जाऊँ ईश्वर जगत को प्रेम कले। तेणु जाबतीय प्राणी अटे। तो जेपरी जे कहीं विश्वास करे से विनष्ट न हो अनंत जीवन प्राप्त हुए। से कथा लिखा जाए जाबतीय प्राणी आंभर अटन। प्रिय भाई बहन मैंने आप मन रखु समुदाय प्राणी प्रभुंकर अटंती। जे पाप कर से मरिब, किंतु जे अनुतप्त हेब जे जे निजे मन अनुताप मो माँ कम आसब ना, बापार अनुताप पुओ कम आसब ना, मु अन्य प्रायश्चित करें से व्यक्ति को अनुताप करने पड़ो। प्रत्येक को उद्धार प्रत्येक को पाइबापी पड़ो। दंड समस्त को प्रत्येक को पाइबापी पड़ो। प्रत्येक जन को प्रभु जो विचार करेंगे से समय
पुओ पाई बापा को विचार करेंगे नहीं, माँ पाई झील को विचार करेंगे नहीं। प्रत्येक को आपण आपण कर्म अनुसार विचारित होगा पड़ो। प्रभु कहते जावतीय प्राणी आंभर से कौन कर पुत्र को पठेले। प्रिय भाई भौणी मान प्रभु नाम गौरव जे परमेश्वर मान सुंदर अवकाश देती आज वाक्य शुणा समस्ते प्रभु अटंती, समस्त को प्रभु ही सृष्टि करिसंती, आमे समस्ते ताहांकर रचना हटू। तो प्रभु चाहती जेपरि आपण आ मु आमे समस्ते अनुतप्त हृदय रे खेद मना सहित आमे प्रभु को गति आसबू, एटा से चाहती प्रत्येक। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु को नाम स्तुति हो, प्रभु को नाम गौरव हो। तो आप देखिए प्रथम तिमोथी तार 2 पर्व 3 और 4 पद एटा लिखा जाए। प्रथम तिमोथी 2 पर्व तार 3 और 4 यह आंभ मान त्राणकर्ता ईश्वर को दृष्टि सुग्राह्य और उत्तम और सुग्राह्य अटे। समस्ते जपरि परित्राण पाती और सत्य संबंध में ज्ञान प्राप्त हुंती यहाँ से इच्छा करती। से चाहती समस्ते जपरि परित्राण पाती, कारण समुदाय प्राणी तांकर अटंती। तेणु समस्त पुत्र को देले और से चाहती समस्ते जब रक्षा प्राप्त हुआ। कितने बड़ प्रभु को योजना देखो। प्रभु चाहती पृथ्वी में कहीं भी नष्ट न हुआ, कारण पापीर मरण से संतुष्ट नुहति। एवं लोक मैंने चारिड़े मरुंट, मृत्यु निश्चित घटब। यही बयस प्राप्त हेले मर, किए रोगे मर, कि एक्सीडेंट मर, कि केमिति भाव में मरुची, कि भाव में मरुची, सहीटा हूँ सब बड़ विषय। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु को नाम स्तुति हो। प्रभु आज वाक्य द्वारा आम समस्त कथा होती, कारण से आमको निर्माण करिसंती आ से चाहती केही जेपरि विनष्ट न हुंतु, कारण जावतीय प्राणी तांकर अटंती। तेणु से अपना पुत्र को पठेइछंती आ से चाहती समस्ते जेपरि रक्षा प्राप्त हुंती। प्रिय भाई भौणी माने भाभी देखंतु प्रभुकर केते बड़ योजना समुदाय मानव जाति निमंते, बृहत योजना जेपरि केही मध्य विनष्ट न हुंती। आमे अनेक भावुछु कहीं प्रभु दुष्ट मान को अपना दंड दौना, दुष्ट मान को प्रभु नष्ट कर दियंतु, पृथ्वी रे शांति आसु। यदि प्रभु दुष्ट मान को संहार करेंगे पृथ्वी रे किए बंची रहिबो? एपरि धार्मिक व्यक्ति किए अछि जे भूल करि नै? तेणु प्रभु अपेक्षा करुछंती जेपरि समस्त रक्षा प्राप्त हुंतु, समस्त पवित्र जीवन काटंतु। एटा प्रभुकर योजना अटे। सुसमाचार समस्त शुणा दरकार। प्रिय भाई भौणी मान प्रभु मान को अनुग्रह करंतु। यदि आप देखिए द्वितीय पीतर 3 पर्व तार 9 पद लिखा जाए। द्वितीय पीतर 3 पर्व 9 पद विलंब बोली जेपरि केतक भावंती प्रभु अपना प्रतिज्ञा विषय से विलंब करती ना, किंतु जेपरि कहीं विनष्ट न हुंती बरं समस्ते मन परिवर्तन करती, यह इच्छा करी से तुम मान प्रति दीर्घ सहिष्णु अटंती। प्रिय भाई भौणी माने कहीं जेपरि विनष्ट हेबे से चाहती नहीं, से दीर्घ सहिष्णु अटंती। तेणु से अपेक्षा कर बसंती, तेणु से चाह बसी जेपरि समस्त रक्षा प्राप्त हुआ। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु को नाम स्तुति हो, कारण समुदाय प्राणी तांकर अटंती। आमर उद्देश्य से भी रक्षा प्राप्त हूँ, यहाँ आम उद्देश्य हवा दरकार, यहाँ आम चिंता हवा दरकार, यहाँ आम योजना हवा दरकार। एवं देखो पृथ्वी में समस्या बढ़ी चली, परिस्थिति किसी भल नहीं। आग को आहरी आहरी परिस्थिति भयंकर होगा जीव। प्रभु जीशु ख्रीस्ट आगमन जो पाखे आसो, देखो आम ख्रीस्टियान माने जीशु ख्रीस्ट द्वितीय आगमन प्रस्तुत होचु, किंतु एबे पर्यंत लोक माने जीशु प्रथम आगमन कथा शुणी ना। एबे मध्य से जानी ना जीशु एकमात्र परमेश्वर। एबे पर्यंत से जानी ना से एकमात्र सृष्टिकर्ता। लोक मैंने देखो केमी परिस्थिति अच्छा। आम समस्ते पर्व पर्व पालन करुचु, आम बहुत खुशी आम रक्षा प्राप्त हो। जीशु आसिले आम चली जा स्वर्ग को चली जीवु, उद्धार जगत उद्धार प्राप्त हो। लोक मैंने जानती ना। प्रभु कहते समुदाय जावतीय प्राणी आम मोर समस्त मोर पुत्र हत होते, समस्ते जब रक्षा प्राप्त हमें इच्छा से विलंब कर। प्रिय भाई भौणी माने
ଯଦି ଆପଣ ଲୁକ 21 ପର୍ବ ଦେଖିବେ ସେଠି କେତେଟା ବିଷୟ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିବ। ଲୁକ 21 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବ, ବିପ୍ଳବ ହବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଶରେ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିପ୍ଳବ, ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିପ୍ଳବ, ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିପ୍ଳବ, ସମୁଦାୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଯୁଦ୍ଧ ବିପ୍ଳବ ହବ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 10 ପଦରେ ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ, ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି ଉଠିବ। ଏଟା ଚାଲିଛି। ଏଟା 11 ପଦ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହବ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବଡ ବଡ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ ହବ, ଏବେ ବି ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି। ମହାମାରୀ ପରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହବ, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହବ, ସେଇଟା ଆସିବ। ତାପରେ 12 ପଦରେ ଦେଖିବେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡନା ହେବ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଡନା ହେବ। ତାପରେ 25 ପଦ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁକ 21 ପର୍ବ କହୁଛି, 25 ପଦରେ ଦେଖିବେ ସମୁଦ୍ରରେ ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ ହବ, ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହବ। ଏସବୁ ଘଟି ଚାଲିଛି, ଆଉ ନୂଆ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସବୁ ହଉଥିବା କଥା ସେଗୁଡାକ ହଉଛି, ବିଳମ୍ବ କିଛି ନାହିଁ ମସ୍ତିମାନେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦିନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଯୁଗାନ୍ତ କେବେ ହେବ? ଯୁଗାନ୍ତ କେବେ ହେବ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 24 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ପରେ ସେ ଜିତ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସନ୍ତେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଗୋପନ ରାଶି ପଚାରିଲେ, ଏସବୁ କେବେ ଘଟିବ? ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନ ଓ ଯୁଗାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କଣ ତା ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେ ସେଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଲୁକ 21 ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାଥ୍ୟୁ 24 ବି ସେଇ କଥା ଦେଖିବେ। ସମାନ ସମାନ ଘଟଣା ଲେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା କହିଲେ, ତା 14 ପଦରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ। କଣ ସେଟା? ଯେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ତତ୍ପରେ ଯୁଗାନ୍ତ ହବ। ତ କଣ ହବ? ଯେ ଏଇ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା ହେବାର ବାକି ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବାର ଅଛି, ସେ ଉଦ୍ଧାର କଥା ଶୁଣିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେଇ ଅନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାକୁ ବି ପଠେଇଲେ। ପବିତ୍ରାତ୍ମା କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଯେପରି ଆପଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହିବା ପାଇଁ ସାହସୀ କରବୁ, ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ସାହସୀ କରବୁ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସାହସୀ କରବୁ। ଦୁଃଖ ତାଡନା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ଥିରରେ ରହିବୁ। ଏସବୁରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ପିତାର ପ୍ରାଣ ଯେପରି ପୁତ୍ରର ପ୍ରାଣ ହିଁ ସେପରି ଆମର। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପାପ କରିବ ସେଇ ମରିବ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁତପ୍ତ ହିଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଜଣେ ଜଣେ ହେବା ଦରକାର। ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ତେଣୁ ଯେ ପାପ କରିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପାପ କରିବ ସେ ମରିବ। ଅବଶ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସରେ ଅନେଇଛନ୍ତି ସେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୁଗାନ୍ତ ଦିନେ ହେବ, ତାର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପୃଥିବୀର ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭାବନା ଆହୁରି ବଢିବ। ଏପରି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆସୁ ସମର୍ପିତ ହଉ। ଆମର ପରିବାର, ଆମର ପିଲାମାନେ,
ଆମର ପରିଜନ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏହା ବଡ଼ ବିଷୟ ଅଟେ। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ପାପ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ମନ୍ଦତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ପ୍ରଭୁ, ଏଠି ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଦୟାକର ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିର ରହିବେ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଭାବ ଅନାଟନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଗହନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଆପଣଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ହସ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କର ପିତା। ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯେଉଁମାନେ ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭାବ ଦୂର କର, ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କର ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁମାନେ ନେହୁରା ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ବିରାଟ କ୍ରନ୍ଦନ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସାନ ଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେପରି ପାପ ଠାରୁ, ମନ୍ଦତା ଠାରୁ, ଦୁଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଏ ମନ୍ଦ ଜଗତରେ କେତେବେଳେ କଣ ହବ ଆମେ ଜାଣୁନା ପ୍ରଭୁ। ଏପରି ଏକ ଜଗତରେ ବସବାସ କରିବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ପାପ ଠାରୁ, ମନ୍ଦତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଏ ଦୟାମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଦୟାକରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସର ସେମାନେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଳି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଗୁଛନ୍ତି, ପିତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଯେକୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ କର ପ୍ରଭୁ, ଅଭାବ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସବୁ ସମାଧାନ କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏ ଦୟାମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। এই ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।